जय जगन्नाथ। अभिप्ता यूनिक्वाल्डर एक नुआ भिडियो आपण मानकु स्वागत। आजिर भिडियो मु आपण मानक सहित शेयर करी आम विद्यालय को 2024-25 आर्थिक वर्ष रे जो अनुदान आसथिला सेही अनुदानर कैशबुक मु किपरि भाबरे मेंटेन करिछि। सांग माने जेहेतु आम ब्लॉक रे ऑलरेडी यूसी सबमिशन सरीगलानी एवं कैशबुक मध्य चेकिंग सरीगलानी तो यही हिसाब रे आम ब्लॉक रे कहिसंती मु सेही परि भाबरे लिखिछि। आशा करूछि आपण मानकु किछि मात्रा रे हेल्पफुल हेबो। आपण एहाको एक सैंपल भाबरे व्यवहार करि परिबे एवं जदि आपणक ब्लॉक रे किछि अन्य प्रकार कहिसंती ताहेले मध्य आपण माने करि परिबे। तो चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। प्रथमे आपण माने कैशबुक लेखिबा एही ठारू आरंभ करिवे। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 लिखिबे। तापरे कौन करिवे ना आपण माने एही परि भाबे बजेट टिकु मेंशन करिवे। ता अर्थ आपणकर जेउ ग्रांट जेते टंका आछि ताकू एही परि भाबरे डिटेल्स लिखिबे एवं तळे सेही ग्रांट टिकु लेखि सारिबा परे तळे आपणकर एचएम एंड चेयरपर्सन कर सील एंड सिग्नेचर रहिबो। तापरे आपण माने स्टार्टिंग एप्रिल मासरू करिवे। जेहेतु एप्रिल मासरे किछि ग्रांट आसी न थाए तो आपण माने नील नील लेखि एही परि भाबरे करिवे। मे मासरे मध्य सेही परि करिवे एवं जून मासरे मध्य आपण माने सेही परि करिवे। तापरे जुलाई मासरे मध्य किछि ग्रांट आसी नथिला तो सेथि पय नील लेखा गला। ये हेउछि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ग्रांट रो कैशबुक आपण माने किपरि लेखिबे भलो भाबरे देखि पारुछंती एही परि भाबरे आपण लेखिबे। पूर्व पृष्ठारु एपटको आनिथिबारु एठी ब्रॉड फॉरवर्ड करिके अणा गला। परि भाबरे आमे क्लोजिंग बैलेंस आनदेले बैलेंस नील रहिला। तापरे सेप्टेम्बर मासरे किछि ट्रांजैक्शन हेइ नथिला तो एठी मध्य नील लेखिकी मु करि देछि। अक्टोबर मासरे मध्य किछि ट्रांजैक्शन हेइ नथिला तो एही परि भाबरे लेखा होइछि। नवेम्बर मास मध्य किछि ट्रांजैक्शन होई नथिला तो सेथि लागि एही परि भाबरे लेखा होइछि। तापरे देखंतु ये डिसेंबर मासरे मोर पूरा हमर पेमेंट होइछि यूनिफॉर्म रिगार्डिंग। एठी यूनिफॉर्म रो किपरि आपण माने कैशबुक लेखिबे आपण माने भलो भाबरे लक्ष्य करंतु एवं आकु देखिकी आपण माने निज निजर यूनिफॉर्म ग्रांट रो कैशबुक ठीक भाबे लेखि परिबे। तापरे एठी देखंतु हमर यूनिफॉर्म रो डिसेंबर मासरे ट्रांजैक्शन होइछि एवं तार क्लोजिंग बैलेंस एही परि टोटल करिकी ग्रांट टोटल करिकी क्लोजिंग बैलेंस एही परि लिखि देबे। बेर क्लोजिंग बैलेंस नील रहिबो। वर्तमान जनवरी मासरे किछि ट्रांजैक्शन मु करि नथिली सेथि लागि नील लेखिकी हमर कैशबुक टिकु मेंटेन करछि। एठी मु कोन करिछि ना स्कूल ग्रांट 2000 स्पोर्ट्स ग्रांट 5000 आम संस्कृति आम खेलना 3000 10000 टंकार करिछि। आपण माने देखि पारुछंती एठी सही 10000 टंकार हमर पेमेंट किपरि भाबरे हेछि आपण माने देखि पारुछंती। एही हिसाब रे आपण माने मध्य आम संस्कृति आम खेलना स्कूल ग्रांट एवं हमर स्पोर्ट्स ग्रांट को करि परिबे एवं प्रति पेज रो शेष रे आपण माने एही परि भाबरे एचएम एवं चेयरपर्सन कर सील सिग्नेचर पकाइबे। एठी पूर्व पृष्ठार डाटा को ब्रॉड फॉरवर्ड करिके अणा होइछि एवं डिटेल्स एठी आपण माने देखि पारुछंती। ये अछि स्कूल ग्रांट रो हमर 2000 टंका 10000 टंकार पेमेंट कंप्लीट होई गला परे आपण माने एही परि भाबरे टोटल ग्रांट टोटल क्लोजिंग बैलेंस करिवे। सबु बेले मने रखिबे क्लोजिंग बैलेंस 0 ही हेबो। तापरे एठी आपण माने देखि पारछंती एसएमसी ग्रांट फॉर्मेशन ऑफ साइंस मैथ क्लब आम संस्कृति आम खेलना ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर सेफ्टी आम संस्कृति आम खेलना एग्जीबिशन ऑन मदर टंग डे टोटल 12500 टंकार रिसिप्ट होइछि। एही 12500 टंका को आमे पेमेंट किपरि भाबे करिछे कैशबुक रे मेंटेन करिबा परे हमर कोन करिबा ना क्लोजिंग बैलेंस आनिबा 12500 टंकार। आपण माने देखंतु मु केउ परि भाबरे करिछि एवं एही परि भाबरे आपण माने करि परिबे। ठी ब्रॉड फॉरवर्ड करिकि पूर्व पृष्ठार अणा होइछि। आपण माने देखंतु एही परि भाबरे आपण माने करिबे। पूरा सीरियली मोर भाउचर नंबर भी आसीछि
ଏହିପରି ଭାବରେ କଲା ପରେ ପ୍ରତି ପେଜ୍ ଶେଷରେ ଆପଣ HMଙ୍କର ଏବଂ ଚେୟାରପର୍ସନଙ୍କର ସିଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲବ୍ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ କ୍ୟାସବୁକ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି। 17 ନମ୍ବର ଭାଉଚରରେ ମୋର ହୋଇଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଖେଳନାର। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର୍ ଟିଚର୍ସ ଅନ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଖେଳନାର 1000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଏଠି ଟୋଟାଲ 11,500 ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ରଡ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ଅଣା ହୋଇଛି 12,500 ଟଙ୍କା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ହୋଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 12,500 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 12,500 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। 12,500 ରିସିପ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 12,500 ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଗଲା ନିଲ୍। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟର 2,000, ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋ କ୍ଲବ୍, ମିଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜେସନ୍, ଗପ ଶୁଣିବା କହିବା, ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ରହିଛି। ସବୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟର ଟୋଟାଲ ଏମାଉଣ୍ଟ 11,300 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ରିସିପ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଛେ। ଏଠି ତାର ପେମେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋ କ୍ଲବ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସିରିଏଲି ରହିଛି ଭାଉଚର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସିରିଏଲି ଭାଉଚର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ମିଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ବ୍ରଡ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ଲେଖା ହେଲା 11,300 ଟଙ୍କା। ପୁଣି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏଠି ଗପ କହିବା ଶୁଣିବାର 1000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ର କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପେଡାଗୋଜିର ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର। ତାପରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଖେଳନାର ଏଠି 7,300 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ଆମେ 11,300 ଟଙ୍କାର ରିସିପ୍ଟ ଦେଖେଇଛେ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ 11,300 ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରି କରି ନେବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସ ବାହାର କରିବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋ କ୍ଲବ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 11,300 ଆମର ରିସିପ୍ଟ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ 11,300 ହୋଇଗଲା। ତ କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସ ଆମର ନିଲ୍ ରହିଲା। 5/3/2025ରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ 4,000 ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋ କ୍ଲବ୍ 500 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ତାର କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କିପରି ଲେଖା ହୋଇଛି। ତାପରେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ 1000 ଟଙ୍କାର କିପରି ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋ କ୍ଲବ୍ର 500 ଟଙ୍କାର, ତାପରେ ୟୁଥ୍ ଇକୋ କ୍ଲବ୍ର 2,000 ଟଙ୍କାର ଟୋଟାଲ 4,000 ଟଙ୍କା ରିସିପ୍ଟ ଥିଲା 4,000 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ 4,000 ହୋଇଗଲା। କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସ ନିଲ୍। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 8/3/2025ରେ ମୁଁ 4,500 ଟଙ୍କାର ରିସିପ୍ଟ 4,500 ଟଙ୍କା ରିସିପ୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ରିସିପ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 4,500 ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ କିପରି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅନ୍ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଡେର ଆମର 1000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କିପରି କରିଛି ତାର କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଇଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଖେଳନା 2,500 ଟଙ୍କାର ଟୋଟାଲ 3,500 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆମକୁ 4,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 4,500 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ରିସିପ୍ଟ ଯେତେ ପେମେଣ୍ଟ ସେତେ ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରତିଥର ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ତଳେ HMଙ୍କର ଏବଂ ଚେୟାରପର୍ସନଙ୍କର ସିଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର 3,000 ଟଙ୍କା ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟର ରିସିପ୍ଟ ହୋଇଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଠି ମୋର 3,000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବାଲାନ୍ସ 3,000 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ 3,000 ହୋଇଗଲା। କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସ ନିଲ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା 1,500 ଟଙ୍କା ତାହାର ଏଠି କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ମୁଁ କିପରି ଲେଖିଛି। ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବରେ 4ଟି ଭାଉଚର ହୋଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ 4ଟି ଭାଉଚର 45 ନମ୍ବର ଭାଉଚର 46 47 ନମ୍ବର ଭାଉଚର ପୁଣି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି 48 ନମ୍ବର ଭାଉଚରରେ ମୋର 1,500 ଟଙ୍କା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଥିଲା ମୋର 1,500 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ହୋଇଗଲା 1,500 କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସ ନିଲ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ
इन वर्ड्स जीरो बैलेंस ओनली लेखिकी तले एचएम एवं चेयरपर्सन सील सिग्नेचर रहिबो। आपण मानकर टिके क्लियर आइडिया हेबा पई मु 24-25 आर्थिक वर्षर कैशबुक टी किपरि मेंटेन करिछि आपण मानकु लेखि देखाइछि। आपण माने मध्य एही प्रकार करि परिबे। आशा करूछि भिडियोटी निश्चय भावे आपण मान पई हेल्पफुल होइथिबो। जदि हेल्पफुल होइछि बोली भाबुछंती दया करी भिडियो को लाइक करिवे, निजर शिक्षक बंधु मानकु शेयर करिवे। जो माने चैनल रे नुआ अछंती अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब करि निजर सुचिंतित मतामत कमेंट माध्यम रे प्रदान करिवे। रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।